Atong tanan mga kasuki. Karon Mayo 1, adlaw sa Mayong 1. Ang inyong mga anak. Sugod na sad kita sa panagkay-sikay karong mga adlaw buntag sayo. Ug mga pasalamat usab kita sa kaitasan kay gitagaan usab kita maayong adlaw, maayong pagbangon ug maayong kabuntagon kanatong tanan mga kasuki. Mga kasuki, karon pitsa 1 sa Mayo. Labor Day. Ang uban karon nag-enjoy ug ang uban usab sama kanako aning kamot aron makakaon na trabaho ug ako naninda lang gyapon. Kuni karon mga kasuki, laban lang gyapon ta sa atong kinabuhi aron ta mabuhi. Sa man nga mao man gid atong realidad sa atong kinabuhi. Kung pobre ta ka pagkatao, kinahanglan maning kamot ta aron makakaon ta. Uban manarbaho, uban maninda. Uban usab diha. Mo lang gyapon, man kay sikay lang gyapon. So dili ginato kailang kay limtan nga magpasalamat kita sa kaitasan. O mo ni karon mga suki, ang update sa atong pagpaninda. Ang atong karne karon mao ni siya nabilin. Bukog, paa, abaga, o mga tiil, o naay paa dito sa lamisa. O nga na, malang yapon mga kasuki, update ha. Ang presyo yapon sa itong tiil, 315, bukog 315, uno 365. Kung atong tindahan mga kasuki, malang yapon makita sa Manuel L. Quezon, Kabangkalan Street, Mandawi City. Camping kita kanunay mga kasuki sa panahon karon kay labi na init kuya kay sa mga ingon man sa mga naay mga high precision nga pamati sama sa high blood. Ayatan mo pag taka usuroy kinanglan nga magdala mo og payong kay ang panahon pwedeng inita o di ibawaan mo kalit sa kuwan. Ug karon mga kasuki, salamat ka sa inyong pagsuporta, pag-follow, like and share sa akong page. Johnny Habahab. Ayaw kalimot sa pag-support o paghatag sa mga star aron ako maka-income gamay. Salamat kayo. Amping kanatong tanan. God be the glory. Salamat. Amping. Bye-bye.